عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد لتصحيح امتحانات الجهوية الخاصة بلو بير غوريو. سي l'examen numéro 6. امتحان رقم 6 خاص بلو بير غوريو. D'accord. Donc je lis le texte. Remarquez, mon cher enfant, que nous aurons fait des accros à notre petite conscience, que nous aurons eu 20 ans d'ennui, de misère secrète, et que nos sœurs auront coiffé Sainte Catherine. J'ai l'honneur de vous faire observer de plus qu'il n'y a que 20 procureurs généraux en France et que vous êtes 20 000 aspirants au grade, parmi lesquels il se rencontre des farceurs qui vendraient leur famille pour monter d'un cran. Alors là, c'est Vautrin qui est en train de parler à Eugène de Rastignac. D'accord? Il lui parle en disant mon enfant, parce qu'il est plus âgé. Alors là, c'est Vautrin qui essaie donc de présenter sa vision des choses. يعني كيقدم لأوجين دو راستينياك التصور ديالو للمجتمع والحياة وكيفاش هو كيشوف الأمور. كيقول له بأن إلا بقينا شادين في الضمير ديالنا والأخلاق ديالنا وداكشي غادي ندوزو 20 عام من حياتنا وغادي نبقاو في نفس الوضعية، ما غادي نتقدموش للقدام، غنبقاو عايشين في البؤس وفي الفقر وفي هذا. هذه هي خلاصة يعني الكلمة. وقال له خليني نفكرك بأن هاد de vous faire observer de plus يعني زيادة على هاد المسألة هذه qu'il n'y a que 20 voilà qu'il n'y a que 20 procureurs généraux en France et que vous êtes 20 000 aspirants au grade. قال له كاينين يعني 20 ديال المناصب ديال لو بروكورور جينيرال المدعي العام، بما ان اوجين دو راسينيك كيدرس الحقوق وباغي يولي مدعي عام. قال له كاين 20 منصب وانتم بكم 20,000 واحد كيطمح لهذا المنصب، اذا كيف غادير تنجح؟ كيف غادير توصل 20 من بين 20,000؟ يعني عندك الحظوظ ديالك يعني ضئيلة جدا. parmi lesquels il se rencontre des farceurs. قال له من بين هاد 20,000 كاين بزاف ديال الناس اللي مستعدين انهم يعني يدفعوا الرشوه وهذا باش يوصلوا ليها. اذا هنا كيبغي يأسوا، كيقولوا له كنتي باغي يعني توصل يعني بالافكار ديالك وبالقيم ديالك وبالاخلاق ديالك وبالهذا، يعني الطريق غادي تكون طويله وتقدر ما تنجحش اخر المطاف. دايوغ او بروندر دي زيكو. قال له حتى الا بغيتي كاع تشري يعني ديك المنصب يعني وتدفع الرشوه، منين غتجيب الفلوس؟ لي زيكو هما لا موني يعني القطع النقديه. تو سا ني با غير. قال له يعني المنظر يعني هذا الشيء هذا يعني كيفاش ان يعني اللوحه لوحه يعني سوداء إلا بغينا نقولوا يعني متشائمة. nous avons une ressource dans la dot d'une femme. قال له ولكن عندنا الإمكانية أننا نحصلوا على المهر ديال واحد السيدة. voulez-vous vous marier؟ قال له واش تزوج؟ ce sera vous mettre une pierre au cou. Puis, si vous vous mariez pour de l'argent, que deviennent nos sentiments d'honneur, notre noblesse? Autant commencer aujourd'hui votre révolte contre les conventions humaines. قال له قال له في الغالب يعني غتبغي تزوج ياك؟ قال له اذا ملي غتبغي تزوج بحال الا حطيتي شي يعني شي حجره يعني على العنق ديالك. Et puis si vous vous mariez pour de l'argent, que deviennent nos sentiments d'honneur؟ قال له ولا مشيتي حتى تزوجتي من اجل المال، فين مشاو يعني الاحاسيس ديال الشرف وديال النبل؟ autant commencer aujourd'hui. قال له الا كان داكشي جاي طو او تار يعني عاجلا ام اجلا غتفكر انك تزوج وغادي تزوج واحد الزواج اللي هو ان مارياج ارانجي ما بين الاسر ديال النبلاء وداكشي. قال له اللهم ابدا من دابا. autant commencer aujourd'hui votre révolte contre les conventions humaines. قال له بدا من دابا الثورة ديالك على القواعد الإنسانية، القواعد الاجتماعية، les conventions humaines هما القواعد الاجتماعية. Ce ne sera rien que se coucher comme un serpent devant une femme, lécher les pieds de la mère, faire des bassesses à dégoûter une truie. قال له donc voilà هنا هي ce ne sera rien que se coucher comme un serpent devant une femme يعني أنه يتملق داكوغ لواحد شي مرا. lécher les pieds de la mère يعني أنه فوالا يعاشر المرا كبر منه في السن بحال ان دوندي. faire des bassesses à dégoûter يعني أنه يدير بعض الأمور اللي هي يعني هابطة ودنيئة. داكوغ. fois si vous trouviez au moins le bonheur. قال له هادشي إلا نتايا
حققتِ السعادة في هاد les mariages اللي هُما arrangés. Est-ce que c'est clair? Mais vous serez malheureux comme les pierres d'égout avec une femme que vous aurez épousée ainsi. قالوا إلا تزوجتِ من شي مرا بحال هاكا، إما يعني هي أنبل منك أو لا يعني أكبر منك أو لا يعني مهم زواج اللي هو غير مرتّب ما فيهش حُب ما فيه هذا، غادي تكون malheureux غتكون حزين وغتكون بائس comme les pierres d'égout بحال الأحجار ديال الواد الحار avec une femme que vous aurez épousée بشي مرا اللي غتكون تزوجتِ بها بهاد الطريقة هادي. Vaut encore mieux guerroyer avec les hommes que de lutter avec sa femme. قال له يعني من الأفضل أن الإنسان يعني يخوض حروب مع الرجال على أنه يتحارب مع امرأة. Voilà le carrefour de la vie. قال له الآن أنت في مفترق طرق الحياة jeune homme. أيها الشاب عليك أن تختار. Vous avez déjà choisi. قال له إذا أنت الآن جان في مفترق طرق الحياة، جيتِ لباريس باغي تقرا ولكن بان لِك بأن كاينة المجتمع الأرستقراطي وبغيتِ دير فيه بلاصتك وكيفاش غادي دير والقراية والأخلاق والقيم والمبادئ، إذا نتايا في مفترق الطرق وخاصك تختار. Tu dois choisir d'accord؟ voilà choisissez قال له اختار، ولكن عاوتاني قال له vous avez déjà choisi قال له ولكن أنا كيبان لي في عينك أنك أنت ديجا اختاريتِ. Vous êtes allé chez notre cousine de Beauséant قال له أنت مشيتِ عند بنت خالتك la cousine de Beauséant اللي من النبلاء et vous y avez flairé le luxe وملي مشيتِ عندها ودخلتِ للقصر ديالها وداك الشي شفتِ le luxe فين هي عايشة. Vous êtes allé chez madame de Restaud ومشيتِ في زيارة لمدام دو Restaud la fille du père Goriot et vous y avez flairé la parisienne وشفتِ الحياة الباريسية كيفاش دايرة. Ce jour-là, vous êtes revenu avec un mot écrit sur votre front et que j'ai bien su lire. parvenir. قال له هذاك النهار هذاك ملي مشيتي زرتي مدام دو ريستو وموراها مشيتي زرتي لا كوزين ديالك ديك الليله فاش رجعتي لا بونسيون بان ليا فيك ان شي حاجه تغيرت في وجهك وبان ليا بحال مكتوب على الجبه ديالك على الجبهه ديالك الوصول بارفونيغ بارفونيغ ا تو بري الوصول باي ثمن بانت ليه في وجهه لان فوتخان عنده ديك القدره انه كيقدر يقرا يعني ويغوص في الأعماق ديال الإنسان. برافو HD. دونك ديك الساعات فوتخان فرح ملي شاف يعني Eugène de Rastignac بحال عاد بدا كيفيق من القلبة. فوالا ان gaillard qui me va. هذا واحد الشاب اللي غادي يوافقني لأن حتى هو كيف ما قلنا فوتخان يعني كيعيش غير بهذا الشيء هذا، يعني عنده واحد الفلسفة في الحياة اللي فيها أن لا مكان في الحياة للقيم والمبادئ، بل خص الإنسان ياخذ النصيب ديالو وياخذ الحق ديالو من الأغنياء ومن الأثرياء ومن هذا. Il vous a fallu de l'argent où en prendre. قال له انت خصك الفلوس منين غادي تجيبهم. Vous avez saigné vos sœurs. قال له كتبتي الرسالة لأمك ولخوتك وخديتي من عندهم يعني يعني كاع ديك الفلوس اللي باقيين عندهم. Tous les frères فلو plus ou moins leurs sœurs. قال له في جميع الأحوال كاع الإخوان يلفلوا. هاد الverbe فلو ديجا شفناه في Il était une fois un vieux couple heureux. هي trompe كيخدعوا، يعني جميع الإخوان الذكور يعني كيخدعوا بطريقة أو بأخرى الأخوات ديالهم. Vos 1500 francs arrachés. Dieu sait comme dans un pays où l'on trouve plus de châtaignes que de pièces de 100 sous, vont filer comme des soldats à la maraude. قال له ديك الفلوس اللي دبرتي عليهم راه غادي يطيروا ما بين يديك. Après, que ferez-vous؟ ومن بعد شنو غادي دير؟ Vous travaillerez غادي تخدم. Le travail compris comme vous le comprenez en ce moment donne dans les vieux jours un appartement chez maman Vauquer. قال لهم وها انت غادي اذا من بعد شنو غادي دير؟ غتخدم يعني غتقرا وغادي تخدم. قالوا الخدمه بالطريقة اللي باغي أنت تخدم بها يعني تحصل على وظيفة في الدولة ما غادي تحقق لك والو في المستقبل، يلاه غادي تحقق لك واحد الماندا اللي غادي تسكن بها واحد السكنة بحال هادي بائسة عند مدام Vauquer à des gardes de la force de Poiret, une rapide fortune est le problème que se propose de résoudre en ce moment 50 000 jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position. قال لهم 50,000 شاب من الشباب ديال باريس كلهم عندهم نفس المشكل بحال ديالك، كلهم باغيين يحققوا الثروة وكلهم باغيين يوصلوا. Vous êtes vous êtes une unité de ce nombre-là. قال له أنت واحد من هاد 50,000. Jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. قال له خصك من الآن تحكم وتحسم
يعني في المجهودات اللي خاصك دير وتعرف بأن يعني هي حرب ضروس وحرب قوية وخاصك توجد ليها راسك. Il faut vous manger les uns les autres comme des araignées dans un pot. قال له هاد ال50,000 ديال الشباب اللي كلهم باغيين ينجحوا في باريس، إلا كنتو باغيين، إلا بعض الوحدين منكم باغيين يوصلوا، راه خصكم تاكلوا بعضياتكم بحال الرتيلة في طاسة. داكوغ. attendu qu'il n'y ait pas 50,000 bonnes places. هادشي ما كايناش حتى 50,000 بلاصة منين غنجيبوها. Savez-vous comment on fait son chemin ici؟ قال له واش عرفتي كيفاش واحد كيدير طريقو هنايا يعني في باريس؟ par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. إما خاصك تكون ان جيني أولا خاصك تكون فاسد. par l'éclat du génie يعني يعني أنك تكون واحد الإنسان يعني عبقري وتحقق واحد الإنجازات ديال العباقرة، أولا تكون إنسان فاسد وتكون كتعرف يعني rusé وذكي. l'adresse de la corruption. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. قال له خاصك تدخل وسط هاد البشر، هاد ال50,000 ديال الشباب اللي في باريس كله باغي يدير بلاصتو، خاصك تدخل فيهم بحال هاديك الكرة ديال الكانون ديال المدفع. او سي غليسي كوم اون بيست، يا اما تدخل فيها بعنف وبقوه بحال هذيك الكره ديال المدفع، او لانك تدخل ليها بشويه وبشويه بحال الطاعون. لونيتيتي نو سيغ ا ريان. قال له النزاهه والشرف لا تصلح ولن تصلح لاي شيء هنا. دونك فوالا دونك لو تكست. Alors la question comme d'habitude. Recopier et compléter le tableau suivant. Le genre littéraire, l'auteur, le titre, le siècle. Donc, هادو déjà جاوبنا عليهم، ما غنعاودوش عاوتاني نكتبوهم. Donc, le genre littéraire, c'est roman réaliste. Auteur, oui, Honoré de Balzac. Le titre, donc, Le Père Goriot. Le siècle, 19e siècle. Voilà, donc on a déjà répondu à cette question plusieurs fois, d'accord? Je crois que vous l'avez déjà apprise par cœur. 2. Pour situer ce passage, dites qui parle. Alors, qui est-ce qui est en train de parler? À qui parle-t-il? Qui est le locuteur et qui est l'interlocuteur? Donc هنا باش كيفهموك كيعرفوا شكون اللي جالس كيهضر هنا. دونك انا بالعاني اخترت هذا الامتحان هذا باش كنشوفوا بعض المقاطع من المؤلف اللي هي مهمه. دونك هنا شكون اللي كيهضر مع شكون؟ كي parle c'est Vautrin. À qui parle-t-il? Il parle à Eugène de Rastignac. Ce passage est-il un récit, un discours ou une tirade؟ واش هاد لو باساج هذا واش ان غيسي، واش هو حكي؟ ماشي حكي، هنا ما عندناش اون ناراسيون، ما عندناش حكي. واش ان ديسكور، واش خطاب؟ وي هذا خطاب، لان هنا غاستينياك كيتكلم كيخاطب اوجين دو غاستينياك، كيتكلم معاه كيقول له ها الواقع كيفاش داير وها شنو ها شنو. دونك recopier la bonne réponse. On va choisir B. Hein, on va mettre B en la justifiant. En la justifiant, parce que nous avons Vautrin qui est en train de parler à qui? À Eugène de Rastignac. D'accord? Alors, donc, pour la première question, nous avons, comme je l'ai dit, alors, sinon, c'est bon. Donc, on vous demande de recopier le tableau sur votre feuille de réponse, n'est-ce pas? D'accord? Alors, donc, c'est le père Goriot. دونك غادي نعاود غير باش نزيدو نركزو هاد المعلومات. دونك سي لو بير غوريو نيس با. Donc correction de l'examen numéro 5. Correction. Correction de l'examen numéro 5. D'accord? Voilà donc.
La première question, donc, vous répondez par le tableau, comme on vous l'a demandé, d'accord? Donc, vous tracez le tableau sur votre feuille de réponse. Alors, genre littéraire, donc ça, on a appris ça par cœur, n'est-ce pas? Roman réaliste. Auteur, Honoré de Balzac. Titre, Le Père Goriot. Siècle, le 19e siècle, القرن التاسع عشر. Donc ça, c'est une note que vous avez dans la poche. هذه النقطة كتدخلوا بها في جيبكم. D'accord? خصكم تحفظوها. OK? Donc, roman réaliste. J'écris juste les réponses. Alors, roman réaliste. D'accord? Honoré de Balzac. Donc, on fait bien attention, comme je ne cesse de le dire, à l'orthographe. Si vous vous trompez sur l'orthographe, donc c'est 0, hein, s'il vous plaît. Donc, faites attention à l'orthographe. Donc, c'est Honoré de Balzac. Le titre, c'est Le Père Goriot. Voilà, donc c'est déjà là. Voilà. On n'oublie pas les majuscules, d'accord? Le Père Goriot. Et le siècle, bien sûr, c'est le 19e siècle, القرن التاسع عشر. Le 19e siècle. Et voilà donc pour la première question, vous avez déjà votre point. D'accord? Question numéro 2. Donc, on vous dit, ce passage est-il un récit, un discours ou une tirade? Donc, comme on vient de le dire, c'est un discours. Donc, nous avons ici l'extrait d'un dialogue. Hein? Alors, un discours. Alors, la justification. Ah oui, donc on vous dit là, non, je crois que j'ai sauté. Oui, j'ai sauté la question numéro 2. Donc ça, c'est la question numéro 3. Alors, la question numéro 2, on vous dit pour situer ce passage, dites qui parle à qui. D'accord? Donc c'est Vautrin. Donc c'est Vautrin qui parle à qui? Qui parle à Rastignac. Voilà. Alors 3. Alors, donc c'est un discours. Donc, nous avons un dialogue, c'est un extrait d'un dialogue. C'est un, donc, c'est un extrait. Si nous avions une pièce théâtrale, on allait dire une tirade. Mais là, parce que c'est un extrait d'un dialogue qui se trouve dans un récit, dans un roman, donc on va dire que c'est un discours. Hein. D'accord? Donc, c'est un extrait euh, du dialogue inséré, introduit dans la narration, inséré, يعني introduit, يعني اللي داخل. C'est un extrait de dialogue. C'est un extrait de dialogue inséré dans le récit. يعني داخل في وسط الحكي, dans le récit. Et voilà. 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans la question 4? À quel métier aspire l'interlocuteur? Alors, هنا شكون هو l'interlocuteur? هو المخاطب. Donc, nous avons ملي كيكون عندنا الحوار, lorsqu'on a une communication, ملي كيكون عندنا حوار ما بين جوج الأشخاص, كيكون عندنا المخاطب والمخاطب. المخاطب الذي يتحدث هو le locuteur. D'accord? وهذا الشيء كنت شرحته كنت من قبل. Donc, عندنا نشرح donc هذه. Lorsqu'on a une communication, la communication, يعني تواصل, la communication, d'accord?
Alors, la communication qui يكون فيها le locuteur. Le locuteur, c'est la personne qui parle. Le locuteur, c'est la personne qui parle. Est-ce que c'est clair? Donc, le locuteur, c'est la personne qui parle. Et nous avons l'interlocuteur. L'interlocuteur, c'est la personne à qui on parle. Il y a le mukhatab. Donc, le locuteur, هو المتكلم. هو المتحدث. هو المتكلم أو المتحدث. D'accord? Ou l'interlocuteur, هو المخاطب. هو المخاطب. D'accord? Donc, دابا في هاد la question numéro 4, إلا ما فهمتش شنو هو l'interlocuteur ما غنقدرش نجاوب. Vous voyez؟ هاد لو فيرب اسبيري ديجا شرحته مرارا وتكرارا هو يطمح. دونك حنا قلنا هنا وهاد السؤال دابا هذا مرتبط بهاد لا كيسيون نيميرو 2 كي بارل اكي. Vous voyez؟ دونك هنا شنو هي المهنة اللي كيطمح ليها المخاطب؟ حنا عاد دابا جاوبنا قلنا بأن المخاطب شكون هو؟ هو غاسينياك. إذا شنو هي المهنة اللي كيطمح ليها غاسينياك؟ ها هي عندنا هنا في لو تكست. ها هو كيقول لي هنا j'ai l'honneur de vous faire observer de plus qu'il n'y a que 20 procureurs généraux en France et que vous êtes 20 000 aspirants au grade. ها هو عندكم aspiré aspirant. نتوما 20,000 طالب غطمحوا لهذا المنصب الوغ كو هما كاينين غير 20 منصب. دونك شنو هو المهنه اللي كيطمح ان غاستينياك يوليها؟ دونك غاستينياك باغي يولي ان بروكورور جينيرال. داكوغ؟ دونك السؤال كيقول لي à quel métier aspire l'interlocuteur? Alors on va dire il aspire à devenir, d'accord? Il aspire ou bien il désire, c'est la même chose, hein? Il aspire, il désire, il souhaite, il aspire à devenir procureur général. مدعي عام. Procureur général. Voilà. Oh, j'écris en j'ai oublié le clavier arabe. Alors, il aspire à devenir procureur général. Il aspire à devenir procureur général. Voilà. Non. Alors, question 5 maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans la question numéro 5? Est-il facile pour lui d'exercer le métier dont il rêve? Et pourquoi? Donc, on a deux questions, question directe, totale et la justification. Alors, c'est toujours pour Eugène. Vous voyez, donc, est-il facile pour lui واش من السهل عليه أنه يمارس هذه المهنة هذه؟ واش من السهل على أوجين دو غاستينياك أنه يولي بروكورور جينيرال؟ واش من السهل عليه؟ إيه ولا لا وعلاش؟ دونك حنا قرينا قبيله النص وعرفنا بأن واش من السهل واش من السهل. Est-il facile? Non, ce n'est pas facile. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un très grand nombre de candidats à ce poste. D'accord? لأن كاين واحد العدد كبير من المترشحين. Car 20 000 étudiants. ممكن ناخذوا الجملة من النص إلا بغيتوا باش تسهل عليكم الأمور. car voilà فينا هي car 20 000 personnes aspirent à ce grade. Vous voyez, car 20 000 personnes, car 20 000, alors, 20 000 personnes, alors qu'il n'y en a que
que 20 postes. Voilà. Oui, voilà. Donc, 20 000 étudiants, n'est-ce pas, aspirent à ce poste, alors que بينما alors qu'il n'y en a يعني ما كاين غير 20 alors qu'il n'y en a que ما كاين غير 20 postes. يلا كاين 20 منصب من 20 كي غايديروا لي. Non, car 20 000 étudiants aspirent à ce poste alors qu'il n'y en a que 20. بلا ما نعاود هاد البوست هادي. Alors qu'il n'y en a que 20 يعني 20 postes. Et voilà. 6. D'après le locuteur, donc le locuteur قلنا شكون هو le locuteur هو المتكلم, d'accord? D'après le locuteur, pour faire son chemin dans la société, il n'y a que deux façons. lesquelles? Donc حسب المتحدث إلا بغى الواحد يدير بلاصتو ويدير طريقه في هذا المجتمع الباريزي كاين غير جوج ديال الطرق. il n'y a que deux façons. شكون هما؟ هو داكشي اللي شفناه في الاخر, d'accord? هنا هي هذه. Savez-vous comment on fait son chemin ici? قال له واش عرفتي كيفاش الواحد كيدير طريقه هنايا؟ par l'éclat du génie, par l'éclat du génie, d'accord? Voilà, pardon, par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. يا إما خصك تكون عبقري يا إما خصك تكون فاسد غشاش باش توصل. Est-ce que c'est clair? Donc, deux solutions. Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Alors, شنو قال لنا pardon شنو قال لنا السؤال؟ Voilà, il n'y a que deux façons, lesquelles? Voilà. Alors, ou bien, on va dire ou bien par l'éclat du génie, ناخدها من النص نيت par l'éclat du génie, ou bien par l'adresse, كما كندير هو هاد فوتخان, l'adresse de la corruption. هو شحال هو هارب من الآخر parce que c'est un rusé, c'est un homme corrompu de la corruption. وهادشي راه باقي عندنا لحد الآن يعني. Donc voilà, donc on peut donc je peux mettre ici des points de suspension. Ou bien donc par l'éclat, accent, ou bien par l'éclat du génie, ou bien par l'adresse de la corruption. Question numéro 7. À quelle figure de style, non, à quelle est la figure de style contenue dans l'énoncé suivant? Voilà le carrefour de la vie, jeune homme. Choisissez. Donc, voilà le carrefour de la vie. واش هما في الطريق في الشانطي وقال له راه ها نتايا ها مفترق طرق؟ لا قال له ها وهذا مفترق طرق الحياة. دونك كيشبه الوضعية اللي فيها اوجين دو غاستينياك ما بين قرايته ما بين الطموحات ديالو ما بين الواقع ما بين هذا وكأنه في مفترق الطرق. ولكن ما عندناش هنا لوتي دو كومباريزون. دونك كاسكو c'est une métaphore. Voilà, c'est une métaphore. D'accord? C'est une métaphore. C'est une métaphore. D'accord? Alors ça, c'est A. Parce que nous avons A et B. A majuscule. Alors, nous avons A. D'accord? C'est une métaphore. Alors, on vous dit, quel est l'effet recherché? Donc,
Donc là, donc, quel est l'effet recherché lorsque votre train dit à Rastignac, vous êtes là, c'est le carrefour de la vie, vous devez choisir. Donc, il essaie de lui montrer donc l'importance de cette période, d'accord, qu'il vit et l'importance donc de réfléchir et de prendre la bonne décision. Parce que lorsqu'on est dans un carrefour et que l'on est devant plusieurs routes, il faut choisir et il faut essayer de bien choisir. Donc, il est un peu en train d'exagérer un peu, de dramatiser un peu pour lui, n'est-ce pas? Alors, ouais, Finahiya, quel en est l'effet recherché? Voilà le carrefour de la vie, jeune homme, choisissez. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Voilà le carrefour de la vie, jeune homme, choisissez. Donc, il y a un peu d'exagération. Il veut un peu lui faire sentir l'importance de cette phase. Alors, votre train, on va dire que votre train cherche à influencer, بغى يأثر فيه, hein, à influencer Rastignac, بغى يأثر عليه, à influencer Rastignac en exagérant un peu et en votre train cherche à influencer Rastignac et à le pousser à prendre une décision et à le pousser يعني يدفعه باش ياخد قرار à le pousser à prendre une décision alors se يتخذ قرار à prendre une décision et c'est une décision qui est très importante, hein, une décision ما يمكنلوش يبقى غادي غير بحال هكاك خاصو يتخذ قرار ويمشي فيه في حياته. 8. المهم هذا جواب ممكن يكونوا أجوبة أخرين حسب بقاو لي فيغور دو ستيل. Selon le locuteur, la vie parisienne est présentée comme une guerre. يعني حسب votre في النص يعني الحياة في باريس كيقدمها بحال شي ساحة معركة. Relevez 4 mots appartenant au champ lexical de la guerre. دونك هنا محتاجين أننا نقراو النص ونستخرجوا 4 المصطلحات 4 ديال الكلمات اللي كتنتمي للحقل الدلالي ديال الحرب. وحنا شفنا قبيله شي وحدين. نشوف هنايا غادي مشينا للنص parvenir. Alors, tous les frères flouent plus ou moins leur sœur, vos 1500 francs arrachés, Dieu sait comme, dans un pays où l'on trouve plus de châtaignes que de pièces de 100 sous, vont filer comme des soldats. Voilà, on a le mot soldat. Donc, on va recopier le mot soldat. Alors, on va écrire soldat. لأن العساكر كلمة كتنتمي للحقل الدلالي ديال الحرب, n'est-ce pas? Donc, on a soldat à la maraude. Après, que ferez-vous? Vous travaillerez, le travail compris comme vous le comprenez en ce moment, donne dans les vieux jours un appartement chez maman Vauquet, à des gars de la force de Poiret, une rapide fortune et le problème que se propose de résoudre en ce moment 50 000 jeunes hommes, jeunes jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position. Vous êtes une unité de ce nombre-là. Jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. Voilà, le combat. Sera. Combat. combat هو الصراع. دونك هذا مسألة كتبقى متعلقة بالمستوى ديالكم في اللغة. Pour le champ lexical, bien sûr, هو بالزاك شوية. Alors, combat, voilà. Il vous faut manger les uns les autres comme des araignées dans un pot, attendu qu'il n'y ait pas 50 000 bonnes places. Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption? Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Donc, عندنا boulet وعندنا canon. Un boulet وعندنا canon. Le boulet. نشوفوا هذا le mot boulet واش هي الكرة المدفع كيف ما قلت قبيلة. ان بولي باش نشوفوا واش نفرقوهم. فوالا ها هي نيت ان بولي دو كانون. هي ديك الكرات هما هاد الكرات هادو هما ديك الكرات اللي كيرميو في فوالا هاديك الكرات نيت الحديدية اللي كيرميوها المدفع. دونك غادي نقسموهم هنا باش ناخدو جوج كلمات لأنهم طالبين منا 4. دونك غادي نديرو بولي. داكوغ.
وغادي نديرو كانون باش عاد يخرجوا لينا 4 ديال المصطلحات، وغنديرو كانون اللي هو المدفع. فوالا. Et on arrive à la question 9. Alors 9, qu'est-ce qu'on nous dit dans la question 9? En fin de compte, la leçon donnée à l'interlocuteur cherche à faire de lui. يعني هنا كنسميو هذا كيتسمى الدرس ديال فوترا Eugène de Rassignac, la leçon qu'il va lui donner. On aura encore la leçon de Madame de Beauséant, هي غادي تعطيه الدرس. داكوغ؟ دونك هنا شنو كيقولوا لينا؟ قالوا لك بأن في آخر المطاف الدرس اللي كيعطي المخاطب للمخاطب، واش باغي يدير من المخاطب زوج صالح، واش باغي يدير منه رجل نزيه، ولا باغي يدير منه وصولي. recopier la bonne réponse en la justifiant. Donc حنايا بان لينا bon, bien sûr c'est la réponse, c'est C, un arriviste. Donc on va mettre C, un arriviste. Alors on va justifier. Donc عندنا un arriviste. Justification. نعاودو نشوفو السؤال. فوالا. ان اريفيست. حيت كيقول له هنا مثلا فين هي كاينه هاد الجمله هنايا مثلا le travail compris comme vous le comprenez en ce moment dans les vieux jours un appartement chez maman Vauquet à des gars à la force de poids. Voilà, par exemple ملي كيقول له هنايا vous êtes une unité de ce nombre-là, jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. ملي كيقول له il faut vous manger les uns les autres comme des araignées dans un pot attendu qu'il n'y ait pas 50 000 bonnes places. Voilà. ملي كيقول له savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. أولا ملي كيقول ليه il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon ou s'y glisser comme une peste. L'honnêteté ne sert à rien. فوالا. ممكن ناخذوا هذه الجمله ديال الاخر. دونك كاين هنا بزاف ديال العبارات ممكن الواحد يعني يعلل بها. ناخذوا حنا هذه الاخرانيه. Donc il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon ou s'y glisser comme une peste. الجمله الاخرى l'honnêteté ne sert à rien. Voilà. D'accord? Alors l'honnêteté, un arriviste. Voilà. Donc l'honnêteté ne sert à rien. ناخذوا ديك الجمله الأخرى كاملة غادي نفتحو لي guillemets. il faut شنو كيقول ليه؟ يقول ليه il faut entrer dans cette masse. Donc c'est les deux dernières phrases. Il faut entrer, d'accord, dans cette masse jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ne sert à rien. Jusqu'à ne sert à rien. Ne sert à rien. J'ai gardé les majuscules, je suis désolée. J'ai gardé les majuscules ici. Normalement, il n'y a pas de majuscules. Ne sert à rien. Et je ferme les guillemets. Voilà. Alors, est-ce qu'il reste? Question 10. Quelle idée vous faites-vous sur le personnage qui parle dans le texte؟ هنا سؤال موجه ليك انت. قال لك شنو الفكره اللي درتي نتايا على هذا الشخص اللي كيهضر في النص؟ وانا بالنسبه لي باينه. دونك ملي كتسمع راجل كيهضر غتقول بان انسان. كاين اللي غادي يقول انسان واقعي. كل واحد فيكم شنو غيقول؟ كاين اللي انسان براغماتي ولا كيقول هذا غيقول لك انا انسان واقعي لان الحياه هي هذه، لان الواقع هو هذا، لان اسكو سي كلير. كل اللي غيقول عليه انسان محتال، كاين اللي غيقول عليه بانه ايغالمون سي ان اريفيست. سا ديبون. هنا المهم انك المهم سا ديبون دو فو. ها quelle idée vous faites-vous sur le personnage? C'est un homme sans scrupule, c'est un homme qui n'a pas de principe, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de règles sociales. ما عندوش قواعد اجتماعية. Est-ce que c'est clair? Contre les règles sociales. D'accord? Donc, c'est un homme. Alors, c'est un révolté
sur les règles sociales. D'accord? Donc on va dire, ce n'est pas un honnête homme, hein? C'est un homme malhonnête. C'est un homme رجل غير شريف. C'est un homme malhonnête. Donc c'est un homme, ما عنديش l'accent. C'est un homme malhonnête, tout simplement. D'accord? C'est un homme malhonnête. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Êtes-vous d'accord avec le regard qu'il porte sur les gens et sur le monde en général؟ يعني واش أنت متفق معاه على الرؤية اللي كيحمل على الناس وعلى العالم بصفة عامة؟ هنا عاوتاني ممكن تكون متفق معاه لأن كاينة بزاف د الأمور اللي كاينة في الواقع كاينة، وممكن ما تكون ما متفقش معاه لأن بالنسبة مثلًا أنا يعني كإنسانة مسلمة أنا je ne suis pas d'accord avec lui certes هاد الشي كاين، ولكن أنا مطالبة باش نكون أنا إنسانة مزيانة. يكون عندي قيم ديالي، تكون عندي مبادئ ديالي، لأننا سوف نقف بين يدي الله فرادى، ولأن le fait أن المنكر منتشر وأن الحرام منتشر هذا ما كيعطيش ذريعة ولا كيعطيني يعني واحد ذريعة باش أنني حتى أنا نرتكب المنكر، حتى أنني بحال هادو دابا اللي غادي يغشوا نهار الامتحان وكيوجدوا الغش، يعني كيقول لك واحد كلشي كيغش، لا، لا غادي يحاسبك الله سبحانه عز وجل على الغش كما غادي يحاسب الغشاشة الآخرين. داكوغ؟ دونك ماشي هكا كتمشي الأمور، هذه ماشي رؤية مثالية، لا هذه حتى هي رؤية واقعية وعندها التأصيل ديالها. دونك êtes-vous d'accord avec le regard qu'il porte sur les gens et sur le monde en général؟ هنا êtes-vous d'accord ما قالولكمش justifier. Vous voyez؟ Donc هنا غادي vous allez répondre par oui ou par non. Êtes-vous d'accord avec le regard qu'il porte sur les gens et sur le monde en général؟ شوفوا نتوما. alors أنا غادي نقول c'est un homme malhonnête. Je ne suis pas d'accord avec lui. آآ ممكن نيونسي الهضرة ديالو ونقول بأن بالفعل يعني كاين بعض المظاهر من داك الشي اللي قال، ولكن هذا ما كيجوستيفياش لأن الإنسان يكون خايب. ممكن نقول مثلًا il est vrai que on va dire il est vrai que il est vrai qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. يعني كاين واحد qu'il y a une part de vérité، كاين واحد الجزء من الحقيقة في هاد الشي اللي كيقول، ولكن هذا ما كي de vérité dans ce qu'il dit. D'accord? Mais cela ne justifie pas la malhonnêteté, la corruption, et cetera. Il est vrai qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais nous devons être honnêtes, nous devons garder nos principes et nos valeurs contre tout. D'accord? Mais l'homme doit يعني الإنسان l'homme doit préserver خصو يحافظ doit préserver ses valeurs et ses principes. خصو يحافظ على القيم والمبادئ ديالو. كما دار بوشعيب، كما دار فولتير، كانديد، d'accord؟ et ses valeurs. Ses valeurs et ses principes. لأن هاد الشي هو اللي كيدير الآدمية ديالنا، وإلا غنوليو حيوانات في الغاب كيتقاتلوا. Est-ce que c'est clair? Et ses principes. Parce que c'est ce qui fait notre humanité. Sinon, nous allons devenir des animaux dans une jungle. D'accord? Voilà, donc sinon, nous allons devenir des animaux dans une jungle. Voilà donc pour l'examen numéro 5. Pour la production écrite, on vous dit, beaucoup de jeunes aujourd'hui n'hésitent pas à commettre des bassesses et des cruautés, corruption, triche, crime, vol, pour réaliser leurs ambitions et réussir dans la société. Êtes-vous de leur avis؟ ها هو حنا باقيين فيها. قال لك بزاف ديال الشباب اليوم ما كيترددوش أنهم يرتكبوا دناءات وأمور خايبة والفساد والغش لا تريش والقتل والسرقة. علاش؟ غير باش يحققوا الطموحات ديالهم وينجحوا في المجتمع. واش أنت متفق معاهم؟
واش أنت متّفق مع الرؤية ديال هاد الشباب هادو مع التصرفات ديالهم، داكوغ؟ dans un texte argumenté vous exprimez. دونك هذا حتى هو ممكن أننا نطرقوا ليه إن شاء الله في les productions اللي غنخدموا الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. Voilà donc nous avons terminé cet examen numéro 6. J'espère que voilà هو لو تكست ديال بالزاك شوية صعيب، ولكن عمومًا على حسب دابا الشروحات اللي عطينا وداك الشي إن شاء الله غادي تلقاو راسكم في المؤلف بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.